बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंसान सोचता है कि इतने साल पहले मैंने बहुत अच्छी आदत शुरू करी थी, लेकिन मैंने कुछ ही अरसे के बाद उसे तर्क कर दिया। इसलिए शायद के नताइज आने में भी देर थी और मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकी। मैंने उस अपनी हैबिट को, अपनी उस रूटीन को मैंने क्विट कर दिया। आज मैं पछता रहा हूँ। आज मैं कफ़े अफ़सोस मल रही हूँ। काश मैं उसको जारी रखती ताकि आज मैं एक अच्छे ख़ासे नताइज हासिल कर रही होती। कहते हैं कि क्विटर्स नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन। जो लोग कोशिश और मेहनत करना तर्क कर देते हैं, कभी भी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच नहीं पाते। अब कोशिश और मेहनत तो इन लोगों ने तर्क नहीं की, लेकिन जिस शोबे के अंदर कोशिश और मेहनत कर रहे थे उस शोबे को तर्क कर दिया, इसलिए कि नताइज नहीं आ रहे, या इसलिए कि इसमें बहुत कम है और फ़लाँ शोबे के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसी को कहते हैं कि ग्रीन ग्रासर्स एंड माउंटेन क्लाइंबर्स। ग्रीन ग्रासर वो होता है जो एक जगह पे घास चर रहा हो तो ज़रा दूर की घास उसे ज़्यादा घनी नज़र आती है। वो समझता है कि वहाँ पे ज़्यादा घनी घास है, वो इस घास को छोड़ के वहाँ पे चला जाता है। वहाँ अभी टिक ही नहीं पाता तो उसे महसूस होता है कि यहाँ पे घास उतनी घनी नहीं है जितनी मैं समझ रहा था। हाँ, फ़लाँ जगह पे वो उस तरफ जो है जो घास है वो बहुत घनी है। और इसी तरीके से वो अपने माह साल जो है वो गुज़रते रहते हैं, बल्कि ज़ाया होते रहते हैं। कहा यह जाता है, राइटफुली ये कहा जाता है कि असल में तसलसल और ये कंटिन्यूटी जो है, परसिस्टेंस जो है, परजवियरेंस जो है, परजेवर करना जो है, ये एक इंसान की कामयाबी के लिए लाजिम और एसेंशियल है। इसके बग़ैर कामयाबी जो है वो मुमकिन नहीं है। इसके बग़ैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। हथेली पे सरसों उगती नहीं है, हथेली पे सरसों नहीं उगती। अगर एक काम जो है वो आप हमेशा वही काम करें कि जो काम आपकी स्ट्रेंथ हो, गोया जिस काम में आप दीगर लोगों से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकें, कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है कि जिसमें आप दीगर लोगों से बेहतर होते हैं, फिर यू आर बेटर दैन अदर्स। और जहाँ जहाँ आप बाकी लोगों से बेहतर होते हैं, वहीं पर आप नताइज भी, बेहतर नताइज भी पैदा कर सकते हैं। वहीं वहीं पे आपको कामयाबी भी मिलती है, अदरवाइज़ आप कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन
بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ٹرینڈی چیزوں کو، جن چیزوں کا آج کل ان دنوں میں ایک ٹرینڈ سا چلا ہوا ہو، اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں، یا کسی ایسے انسان کے ساتھ ایفیلیشن ہوئی کہ جو ایک شعبے کے اندر کامیاب ہے یا کامیاب نہیں ہے، لیکن لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میں یہاں پہ بہت کامیاب ہوں، تو اس کام میں شروع کر دیا اور پھر کنٹینیو نہیں کر پائے۔ کبھی بھی کسی ایسے کام کو سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی جو آپ کی اسٹرینگتھ نہ ہو۔ جب آپ کی اسٹرینگتھ والے کام موجود ہیں، آپ کی اسٹرینگتھ یعنی جس کام کی صلاحیتیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر دیگر لوگوں سے بہتر ہیں، اس کام کو سٹارٹ کریں، مگر اس کام کے اندر بھی کنٹینیوٹی اور تسلسل کے بغیر بات بنتی نہیں ہے۔ اس کام کے اندر بھی کنٹینیوٹی اور تسلسل کے بغیر بات بنتی نہیں ہے۔ کنٹینیوٹی اور تسلسل جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، ہم اس کے بغیر بالکل نہیں چل سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اپنی اسٹرینگتھ کے بغیر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کوئٹرز نیور ریچ دیئر ڈیسٹینیشن۔ جو لوگ ذرا سا کام کر کے بھاگ جاتے ہیں، کچھ چیزیں شاید ان کو فوری طور پہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ایک انسان مسلسل کام کرتا رہتا ہے، جب ایک انسان تسلسل سے کام کرتا ہے تو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ مشکل بھی نہیں رہتی، پھر وہ قدرے آسان بھی ہو جاتی ہیں۔ تو تسلسل کی جو اہمیت ہے، کنٹینیوٹی کی جو اہمیت ہے، جو پرزویئرنس کی جو اہمیت ہے، اس کو جانے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔